Umangat. Wala tapikan. Doon ang bola. Sa brep. Sa ilalim. Number 40. Good for 2. Number 14. Sa gilid, cannot wait. Time to shoot. 3 seconds. Violation. Time out. Tol, happy watching. Jersey number 4, tumira. Wala na unang 14. Ay na, tora-tora tumatakbo. Number 14. Umangat. Good for 2. Foul. Number 8. Second personal foul, number 8. Second team foul. Jersey number 29. Sa gilid, favorite, no good. Ay na, toro-toro na naman tumatakbo. Kanino ka papasa? Same ball. Number 8, sa gilid, sa kapatid. No good, tapikan. Number 8. Number 8. Huli ka. Same ball. 10 second shot clock. Tumira na. Wala na ako nino. 5 to shoot. Nakagawa ng Kaloy. Jump ball. Hati kayo. Bola ng block. Boba na gab. Number 9 sa gilid. Pabandang tira. Good for 2. Number 14. Bumiyak. Foul number 4. First personal foul. First team foul. Number 14 to number 10. Back to 14. Ball fake. Sa gilid. Kay number 8. Wala yan. Sinausaw ni Carillo. Wala pa rin. Eh, sige. Uli ka. Nasakay pa rin. Ayan o. Next shuffle. Next power up. Rep, sino ba si Benyas? 14. Pangalawa. Pasok. Wag. Sini. Uy na sini. Law na ako malis kayo nito. Number 9. Wala tabigan na ako ni number 14. Number 14. Pumeke. Tumikot sa gilid. To number 10 Carillo. Binantay na kakampi. Number 9. Foul number 14. Number 14. Second personal foul. Bibilis eh. 10 to shoot. Sa ilalim. Muntik na mautog sa ring. Number 29. Bumangat. No good. Good for 2.
Sayang. Jersey number 12. Pass to 14. To number 8. Favorite. Bingo! Sabit yung net. Ayan, babasa isa kalamangan ng Warriors. Shoutout to sa'yo, Pito. Number 29. Umikot. Kick out sa gitna. Perimeter. Wala na ako nino. Ay, natora-tora tumatakbo. Number 8. Bill Magana. Basket cut. Jersey number 4, second personal foul, warning for penalty. Teka lang, isa lang ah. Change favor. Lipad, buo mo ba?